Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir les exercices de la page 30 de la troisième année primaire. أهلا أصدقائي، اليوم راح نشوفوا التمارين تاع الصفحة 30 للسنة الثالثة ابتدائي. J'écris et je lis. J'écris أكتب et و je lis أنا أقرأ. إذن أكتب وأقرأ. Premier exercice. Lis les mots, puis recopie les syllabes que tu connais sur ton ardoise. Lis les mots, lis اقرأ les mots الكلمات. Puis ثم recopie أعد كتابة les syllabes. Les syllabes قلنا هما الكلمات هما جزء من الكلمة فيها صوت واحد بصفة عامة مكونة من une consonne et une voyelle بصفة عامة. وبعض الأحيان نجد بعض d'autres lettres معهم. Que tu connais, que التي tu connais تعرفها أو تعرفينها sur ton ardoise. Ardoise هي اللوحة، ton ardoise اللوحة تاعك. Donc sur ton ardoise فوق لوحتك أو لوحتك. Le ruban, la lune, le robinet, le stylo. Donc, le ruban, je l'ai partagé. Bon, la syllabe le. Là, nous avons la syllabe rue et la syllabe ban. Et là, la lune, al-qamar, la syllabe la syllabe lu et la syllabe ne. Donc, la lune. Le robinet, donc nous avons la syllabe le, la syllabe ro, la syllabe bi et la syllabe né. Donc là nous avons trois syllabes, ro, bi, né. La syllabe هي الصوت فيه شغل نطق واحد. Le stylo, nous avons deux syllabes. Sti est une syllabe, lo est une syllabe. Donc le stylo. Exercice numéro 2. Complète les mots par le la. Complète les mots par le la. Complète أكمل les mots الكلمات par bi le أو لا. هذو لا نعطولهم les articles définis ou là les déterminants définis. Un déterminant هو محدد. هذو le ولا ولا un ou une يحددون لنا فيما إذا كانت الكلمة مؤنثة أو مذكرة. On utilise le comme déterminant défini avec les mots masculins et là on l'utilise avec les mots qui sont au féminin. Le استعمله في المذكر ولا استعمله في المؤنث. La limonade rose, la rose, la tarte, la tarte. C'est des articles définis. هذا محدد للكلمات المعرفة. لو كان نديرو كلمة في النكرة نقولوا une limonade, une rose, une tarte. Donc la liste, c'est une liste de mots féminins. Maintenant nous avons le lit, le riz, l'orz, le rat. Donc, c'est des mots masculins. C'est maintenant le déterminant le, al-muhaddid, le. C'est des noms féminins. C'est maintenant al-muhaddid. Là, nous avons utilisé l'article défini là. Et là, nous avons utilisé l'article défini le. كلمات مذكرة معرفة. هذو كلمات مؤنثة معرفة. Lis l'exercice numéro 3. Lis la phrase avec la bonne intonation. Lis la phrase avec la bonne intonation. اقرأ الجملة مع النغمة intonation النغمة bonne جيدة شغل اللحن الجيد. Lis la phrase avec la bonne intonation بالنغمة الجيدة. Lis اقرأ la phrase الجملة avec مع
intonation النغمة la bonne الجيدة. أنا نلاحظوا الجملة هذه فيها علامة تعجب. Donc un point d'exclamation. Donc كيفاش نقولوها؟ Comme notre classe est belle. كم هي جميلة كم هو جميل قسمنا. classe هي القسم notre تاعنا comme كم et belle جميلة. أنا الملاحظة classe en français est un nom féminin. Par contre في اللغة العربية قسم هو كلمة مذكرة. Donc comme notre classe est belle. كم هو جميل قسمنا. كم هو جميل قسمنا. Exercice numéro 4. Écris les syllabes dictées, puis lis la phrase. Écris les syllabes dictées. Les syllabes هذو تمليهم عليكم المعلمة. dictée معناتها التي تبدأ من طرف المعلمة. المعلمة دير لكم إملاء باش نتوما تكومبليتيو هنا لا سيلاب كي مونك، لا سيلاب الناقصة. puis lis la phrase. ثم lis اقرأ الجملة. Oh Lamia, quelle belle lune. Oh Lamia, quelle belle lune. Oh Lamia اسم تاع طفلة. quelle belle lune يا له من قمر جميل. هنا تاني lune en français est un nom féminin. نقولوا une lune la lune. بينما في اللغة العربية القمر كلمة مذكرة. هنا نلاحظوا علامة تعجب point d'exclamation. Donc هنا on va mettre LA Lamia. وهنا on va mettre LU la lune. La différence entre les deux, j'ai mis L majuscule parce que Lamia est un nom propre. Ism alam. بينما هنا lune est un nom commun, j'ai mis un L minuscule. هنا la différence entre les deux mots. هنا L majuscule, la, وهنا la syllabe lu avec un L minuscule. L'exercice numéro 5. Écris dans ton cahier. Écris اكتب dans في ton cahier كراس ton تاعك. Donc écris اكتب في كراسك أو كراسك. L'eau, ro, la, ra. Lu, rue, le, re. إذن هذا تمرين تاع الكتابة. التلميذ يتمرن أو التلميذة تتمرن على الكتابة الجيدة. Donc c'est un exercice d'écriture dans lequel l'élève doit s'appliquer pour avoir une belle écriture. Voilà. Je répète la lecture de ces mots. Nous avons le ruban, la lune, le robinet, le stylo. Je répète, le ruban, la lune, le robinet, le stylo. Nous avons la limonade, la rose, la tarte, le lit, le riz, le rat. Je répète, la limonade, la rose, la tarte, le lit, le riz, le rat. هادو les noms ils sont كلمات معرفة. هذه مذكرة معرفة، هذه مؤنثة معرفة. الآن إذا حبينا نستعملوا هالكلمات في النكرة، هنا نديرو une limonade، une rose في بلاصة لا، une tarte. هنا نقولوا في بلاصة لو نديرو un lit، un riz. هنا نديرو du riz، من الأحسن نديرو du riz. وهنا un rat في المعرفة نقولوا le rat. Voilà. J'espère que ça a été facile. ونتمنى ان شاء الله تعلمتوا بزاف حوايج. مازال نديروا حصص
مخصصة لهذه الكلمة، المشكل تاع لي سيلاب. إذا عندكم ملاحظات وضعوها في التعليقات. إذا عجبتكم لا فيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة من فضلكم. إلى اللقاء.